Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Resna Sakina. I am from A2 2017 English Education of IKIP Siliwangi. In this video, I will explain about transitivity. Transitivity is simply study of what people are depicted as doing and refers broadly to who does, what, to, whom, and how. Atau analisis klausa terhadap siapa yang melakukan apa yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu yang lain. Ada 3 bagian dalam transitivity. Pertama itu partisipan. Partisipan yaitu aktor, seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu hal. Lalu yang kedua yaitu proses. Proses yaitu verb, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Lalu yang ketiga ada circumstance, yaitu detailing dari where, when, and how. Nah, yang saya akan bahas pertama yaitu processes. Nah, proses sendiri ada 6 bagian. Yang pertama, material process. Material process is process related to doing something or physical action. The doer of this type of action itu disebut aktor, and the second participant itu disebut goal. Contohnya, her brother kicked the ball. Her brother itu disebut aktor, kick disebut proses, and the ball disebut goal. Lalu yang kedua ada mental processes. Mental processes is the process related to the activity of feeling, thinking, and knowing. People who feel itu disebut sensor. The kind of entity that can feel the role of other participant itu disebut phenomenon. Contohnya, she could hear his voice. She itu disebutnya sensor, could hear itu proses, dan his voice itu phenomenon. Lalu yang ketiga itu ada verbal processes. Verbal processes is verb of saying. The person who say itu disebut sayer. The participant whom the saying is addressed dipanggil receiver. Addressed to another participant disebut target. And the messenger in the form of nominal group functioning as a participant in the process disebut verbiage. Contohnya, I explain to her what I mean. I itu disebut sayer, explain itu prosesnya, to her receiver, and what I mean itu verbiage. Nah, lalu yang keempat ada relational process. Relational process are related to being, where the process of the clause explain what something is, like what, or who, and how. Contohnya, this breed is tail. Nah, this breed itu disebut carrier, is itu proses sendiri, and style disebut atribut. Lalu yang kelima ada behavioral process. Behavioral process is process of psychological or psychological behavior. This process is intermediate between mental and material process, and typically they have only one participant. Contohnya, she lives in the fastland. She itu behavior, lives itu behavioral, and in the fastland itu circumstance place. Lalu yang keenam ada existential process. The structure of this process usually involves there. The word there in such clause is neither participant or circumstance, but it serves to indicate the future of existence. Nah, contoh kalimatnya, there is a grammar book on the table. Is sendiri yaitu existential, a grammar book itu existent, and on the table itu circumstance of place. Nah, untuk circumstance sendiri, circumstance yaitu answer such question as when, why, how many, and what.
Nah, that circumstance sendiri itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama time itu untuk menjawab time atau temporal, itu untuk menjawab pertanyaan dari when. Bisa when, how often, and how long. Lalu yang kedua itu place atau spatial, tell where and is probed by where, how far. Lalu yang ketiga itu manner itu untuk tells how. Nah, di manner sendiri ada 3 bagian. Yang pertama means, tell by what means. Terus yang kedua quality, tell how. Dan yang ketiga comparison, tell like what. Lalu yang keempat itu ada cause itu untuk tell why. Bagi menjadi 3 juga. Yang pertama reason itu untuk tell cause atau alasan. Lalu yang kedua itu purpose untuk tell purpose dan tujuan. Dan yang ketiganya behalf, tell for where. Lalu yang kelima itu accompaniment, tell with or without, who or what. Lalu yang keenam itu matter, tell what. Dan yang terakhir itu role untuk tell what as. Nah, I think enough for this video. I'm sorry if many mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.